नमस्कार दर्शक बंधु मु आशीष स्वागत करुच्ची उत्कल जीके यूट्यूब चैनल को। तेबे चलतु अधिक डेरी न करी आजिर प्रश्न आलोचना करिबा। आजिर प्रथम प्रश्न, ओडिशार बड़ ह्रदर नाम कौन? ऑप्शन ए सर, ऑप्शन बी अंशुपा, ऑप्शन सी चिलिका, ऑप्शन डी कांजिया। एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी चिलिका, जहाँकि पुरी रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार बड़ बंदरर नाम कौन? ऑप्शन ए गोपालपुर, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी अस्तरंग, ऑप्शन डी धामरा। एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन बी पारादीप, जहाँकि जगतसिंहपुर रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार बड़ प्राचीर नाम कौन? ऑप्शन ए मेघनाद पाचेरी, ऑप्शन बी बराह पाचेरी, ऑप्शन सी नरेंद्र पाचेरी, ऑप्शन डी लिंगराज पाचेरी। एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ए मेघनाद पाचेरी, जहाँकि पुरी ठारे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार बड़ टांकीर नाम कौन? ऑप्शन ए अंशुपा, ऑप्शन बी कांजिया, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन डी बिंदुसागर। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी बिंदुसागर, जहाँकि भुवनेश्वर ठारे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार बड़ रेल जंक्शनर नाम कौन? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी संबलपुर, ऑप्शन सी खोर्धा, ऑप्शन डी पुरी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी खोर्धा। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार बड़ रेल प्लाटफर्मर नाम कौन? ऑप्शन ए खोर्धा, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी पुरी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी भुवनेश्वर। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार बड़ बस स्टैंडर नाम कौन? ऑप्शन ए बरमुंडा बस स्टैंड, ऑप्शन बी देवगढ़ बस स्टैंड, ऑप्शन सी अनुगुल बस स्टैंड, ऑप्शन डी बाणी विहार। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए बरमुंडा बस स्टैंड, जहाँकि भुवनेश्वर ठारे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार बड़ नदी सेतुर नाम कौन? ऑप्शन ए नर्मदा सेतु, ऑप्शन बी महानदी सेतु, ऑप्शन सी गोदावरी रेल सेतु, ऑप्शन डी विद्यासागर सेतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी महानदी सेतु, जहाँकि कटक ठारे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार बड़ दुर्गर नाम कौन? ऑप्शन ए असुरगढ़, ऑप्शन बी शिशुपालगढ़, ऑप्शन सी बारबाटी दुर्ग, ऑप्शन डी रायबणिया दुर्ग। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी बारबाटी दुर्ग, जहाँकि कटक ठारे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार बड़ युद्धर नाम कौन? ऑप्शन ए हलदीघाट युद्ध, ऑप्शन बी मराठा युद्ध, ऑप्शन सी कलिंग युद्ध, ऑप्शन डी पानीपथ युद्ध। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी कलिंग युद्ध, जेउथिरे अशोक सम्राट विजय होइथिले। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार बड़ सहरर नाम कौन? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी संबलपुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी मयूरभंज। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी भुवनेश्वर, जहाँकु 2016 मसीह स्मार्ट सिटीर मान्यता मिलिथिला। परवर्ती प्रश्न, क्षेत्रफल दृष्टि ओडिशार बड़ जिल्लार नाम कौन? ऑप्शन ए गंजाम, ऑप्शन बी संबलपुर, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी मयूरभंज। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी मयूरभंज। परवर्ती प्रश्न, जनसंख्या दृष्टि ओडिशार बड़ जिल्लार नाम कौन? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी गंजाम, ऑप्शन सी मयूरभंज, ऑप्शन डी बालेश्वर। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी गंजाम। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार बड़ मंदिरर नाम कौन? ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर, ऑप्शन बी जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन सी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन डी बिरजा मंदिर। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी लिंगराज मंदिर, जहाँकि भुवनेश्वर ठारे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार बड़ ग्रामर नाम कौन? ऑप्शन ए चालीसबाटिया, ऑप्शन बी भुवन, ऑप्शन सी शासन, ऑप्शन डी पथरपदा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी भुवन, जहाँकि ढेंकानाल रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार बड़ ब्लॉकर नाम कौन? ऑप्शन ए देवगढ़,
ଅପସନ୍ ବି ଜଳେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ବୋରିଗୁମା, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବୋରିଗୁମା, ଯାହାକି କୋରାପୁଟଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବତ ଶିଖରର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଓମାଳି, ଅପସନ୍ ବି ମାଲ୍ୟଗିରି, ଅପସନ୍ ସି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଅପସନ୍ ଡି କପିଳାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦେଓମାଳି, ଯାହାକି କୋରାପୁଟଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଟରା ନଦୀବନ୍ଧ, ଅପସନ୍ ବି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ, ଅପସନ୍ ସି କାନଝରି ନଦୀବନ୍ଧ, ଅପସନ୍ ଡି ମନ୍ଦିର ନଦୀବନ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ, ଯାହାକି ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବରେଇପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ଡୁଡୁମା, ଅପସନ୍ ସି ଭୀମକୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଛକୁଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବରେଇପାଣି, ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅପସନ୍ ବି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅପସନ୍ ସି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅପସନ୍ ଡି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହାକି ରାଉରକେଲାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଯାତ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ରଥଯାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ସି ଦଶହରା, ଅପସନ୍ ଡି ରଜପର୍ବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ଡି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଆକାଶବାଣୀ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ଅପସନ୍ ସି ଆକାଶବାଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପାର୍କର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ, ଅପସନ୍ ବି ବାଲୁଖଣ୍ଡା ପାର୍କ, ଅପସନ୍ ସି ଏକାମ୍ର କାନନ, ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଏକାମ୍ର କାନନ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଅପସନ୍ ସି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ।